बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मरकज रूहानी चैनल। मरकज रूहानी में क्या होता है, किस तरह से मुलाकात होती है, किस तरह से आपके रूहानी मसाइल का हल होता है, ये हम बताएंगे आपको उन भाइयों की ज़ुबानी, उन बहनों की ज़ुबानी जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए, जिन्होंने अपने मसाइल पेश किए, जिनके रूहानी मसाइल थे उन्होंने अपने मसाइल का हल किया। हमारे साथ हमारी एक और बहन मौजूद हैं, जैसा मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया था। हमारे लिए सब यहाँ पर आने वाली माएँ, बहनें, बेटियाँ बहुत ज़्यादा इज्जत के काबिल हैं, इसलिए ना तो हम उनका फेस दिखा रहे हैं और ना ही हम किसी एक्टर को बिठाकर, एक्ट्रेस को बिठाकर उनसे ड्रामाई गुफ्तगू करके फेस को ब्लर कर रहे हैं। हमारे लिए क्योंकि इज्जत की जगह पे हैं, हम कैमरा उनकी बैक पे रख रहे हैं, लेकिन आवाज़ उनकी अपनी ओरिजिनल है। हमारे साथ एक हमारी बहन मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो कैसे तशरीफ़ लाई, उनका क्या मसला था और यहाँ पर उनके साथ क्या कुछ हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मरकज रूहानी आने का जो सफ़र है आपका, जी जी, इस सिलसिले में आप यहाँ पे तशरीफ़ लाई, कुछ हमें बताइएगा। इस तरह से है, तकरीबन आज से कुछ 6-7 साल पहले मेरे साथ ना मसले मसाइल शुरू हुए। जब हमने घर शिफ्ट किया तो हम किराए के घर पर आए, तो वहाँ पहले कुछ, वो घर न्यू कंस्ट्रक्ट हुआ था, तो पहले वहाँ पे कुछ दरख्त या कुछ असरात थे, वो हमें तो नहीं इस चीज़ का पता था। लेकिन जब हम लोग वहाँ शिफ्ट हो गए, आहिस्ता आहिस्ता ख्वाबों में अजीब चीज़ें देखना, फिर घर में आहट महसूस होना, फिर मैंने कुछ चीज़ों को खुद देखा भी। यानी कि मेरे मियाँ मेरे पास से गुजर के गए हैं, मैंने उनकी बैक साइड देखी है कि वो मेरे पास से गुजरे हैं, लेकिन जब मैं कमरे में गई हूँ तो वो कमरे में लेटे हुए हैं। तो मतलब ये चीज़ें ना आहिस्ता आहिस्ता मुझे फिर बहुत ज़्यादा खौफ आने लग गया। फिर मैंने मतलब किसी से कहा कि मुझे इस तरह का मसला है तो मुझे बताएं। वो मुझे एक जगह लेकर गई, मेरी जानने वाली थी। वहाँ पे जब मैं गई तो उन्होंने मुझे बताया कि ये इस तरह से मसले मसाइल हैं आपके साथ, तो आपका इलाज होगा। तो वो जब वहाँ पे तकरीबन मैं 8-9 माह गई और मुझे थोड़ा सा फ़र्क भी पड़ गया, लेकिन सही तरीके से कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर ऐसा हुआ कि उन चीज़ों ने मुझे हर्ट करना शुरू कर दिया, मेरी बॉडी पे नील पड़ जाते थे। मेरे हस्बैंड का बड़ा सीवियर एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट भी इस तरह से हुआ कि किसी को समझ नहीं आ रही थी। खाली रोड पे वो बाइक नीचे से निकल गई और वो पीछे गिरे हैं, और बैड इंजरी, उनकी बड़ी बुरी दिमाग पे चोट लगी, यानी कि अल्लाह ने उनको दूसरी ज़िंदगी दी। तो वो फिर मेरी जानने वाली थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप एक दफ़ा इधर आकर देखें, अली भाई से बात करके देखें। तकरीबन मुझे 1 साल हो गया आते हुए। तो जब मैं यहाँ आई तो शुरू में मुझे बड़ी घबराहट थी, क्योंकि मैं पहले एक जगह जा चुकी थी और वहाँ पे बहुत पैसे भी लगा चुकी थी कि मतलब इस तरह से दें, ये करें, अब आपका ये जाना है, बकरे का सदका दें, ये करें। वहाँ पे मैंने बहुत पैसा लगाया, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, मसले हल नहीं हो रहे थे, बढ़ रहे थे। वो चीज़ जैसे कि उनसे काबू नहीं हो रही थी। फिर जब मैं यहाँ पर अली भाई के पास आई, पहले दिन तो मेरी हालत ही बहुत गैर हो गई। मतलब उनके सामने आने से मेरी घबराहट, हार्ट बीट, हर चीज़ परेशान सी मैं हो गई। यानी कि वो चीज़ यहाँ चाहती नहीं थी कि मैं आऊँ, मैं यहाँ से घबरा के भागी हूँ। फिर दूसरी दफ़ा फिर वो मेरी साथी मुझे लेकर आई साथ कि नहीं आ पाओ। फिर मैं यहाँ आई, मैं अली भाई से मिली, आहिस्ता आहिस्ता बहुत स्लो मुझे बहुत फ़र्क पड़ गया। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं ठीक हूँ। मेरे हस्बैंड की इतनी बुरी इंजरी थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो भी बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ये हालात हो गए थे कि मुझे खून के वॉमिट्स आने लग गए थे, और मेरी एंडोस्कोपी तक हो चुकी थी। मेरे सारे रिपोर्ट्स क्लियर थे, डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आ रही थी। एंडोस्कोपी के कैमरे का प्रोसीजर है, तो उन्हें उस चीज़ में भी क्लियर नहीं हो रहा था कि आपको ब्लड आ कहाँ से रहा है। और मुझे उससे इतनी वीकनेस हो गई थी कि मैं गिर जाती थी खड़े खड़े। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आते हुए मुझे तकरीबन 1 साल हो गया। पिछले 6 माह से मुझे कोई वॉमिट नहीं हुआ और मेरी तबीयत में बहुत फ़र्क पड़ गया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर के मामलात में, उसी घर में रह रही हूँ, लेकिन मामलात इतने सुलझ गए हैं, अल्लाह का बड़ा करम है कि मुझे यहाँ पे बहुत फैज़ मिला और बड़ा सुकून मिला है। जैसे कि मैंने बताया, शुरू में तो मुझसे यहाँ आया ही नहीं जाता था, चीज़ें आपको आने ही नहीं देती थी, कभी कोई रुकावट, कभी कुछ, मेरी तबीयत ख़राब, बुखलाहट, यहाँ आना मैंने कांपना शुरू कर देना, मुझसे बात नहीं होती थी, यानी कि मैं इतनी डिस्टर्ब थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बहुत बेहतर हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपने जिक्र किया कि बहुत सारे पैसे आपने दूसरी जगहों पे खर्च किए। बिल्कुल बिल्कुल, हीले बहानों से। हाँ जी मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि उन्होंने तो यहाँ तक था कि मुझे कहा कि आप दरियाए रावी पर आए और वहाँ पर एक काला बकरा लेकर आए और एक वाइट कपड़ा लेकर आए, और मैंने ये सब कुछ किया क्योंकि जब इंसान घबराता है तो फिर जो कहते हैं वो करना होता है।
تو میں اپنے بھائی کو, اپنے ہسبینڈ کو, ایک دو کزنس کو, آپ کو پتہ ہے فیمیلس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے, وہاں پر بھی پہنچی. مجھے واٹر فوبیا بھی ہے لیکن میں وہاں تک بھی پہنچی, وہ سارے عملات بھی کیے, لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑا تھا. معاملات بگڑ رہے تھے, مزید بگڑ رہے تھے. یعنی کہ یہاں تک میں نے کیا, انہوں نے کہا جی ہم نے آج یہ کرنا ہے, یہ چیز صدقہ میں دینی ہے, آپ اتنے پیسے دیں, آپ اتنے پیسے دیں. تو میں دیتی رہی, کبھی 5,000 کبھی 10,000. یعنی کہ کالا بکرا صدقے کا آپ کو پتہ ہے وہ بھی ہوتا ہے, وہ میں نے 3 سے 4 دیے. پھر جی چھوٹے گوشت کا دے, وہ یہ جو چیزیں یہ گوشت کھاتی ہیں, تو مطلب وہ چیزیں خود لیتے تھے, میں ان کو خود دے کر آتی تھی. لیکن جب سے علی بھائی کے پاس آئی ہوں, انہوں نے کبھی بھی مجھ سے کسی قسم کی اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی. جو پڑھائی وہ بتاتے ہیں, روحانی پڑھائی جو بتاتے ہیں, قرآن کی آیات بتاتے ہیں, کوئی ایسی پڑھائی نہیں ہے, سب کچھ وہی ہے جو قرآن کے مطابق ہے, وہ پڑھائی ہم پڑھتے ہیں. اور بس اس کا ہدیہ ہم اپنے ہاتھوں سے جو میٹھا ہے وہ بھی ہم باہر بانٹتے ہیں کسی کو بھی. تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. یہاں پہ میرا ایک پیسہ بھی نہیں لگا اور مجھے بہت سکون ملا, میری زندگی سکون میں آ گئی. شکر الحمدللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سکون میں رکھے. آمین. جب آپ جمعے کو فون کر کے ٹوکن لیتی ہیں تو اس کے لیے پیسے جمع کروانے پڑتے ہیں؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں ویٹ ضرور کرنا پڑتا ہے, نمبر بزی جاتا ہے تو ظاہری بات ہے سب کر رہے ہوتے ہیں. ہاں جی بالکل, لیکن پیسہ کسی قسم کا نہیں ہے. جب یہاں آپ تشریف لاتی ہیں اور جب آپ نے اندر جا کے ملنا ہوتا ہے آپ کو پیسے پے کرنے پڑتے ہیں؟ نہیں بالکل بھی نہیں, کوئی پیسہ نہیں ہے. جب آپ کی باری آتی ہے آپ کو بلا لیا جاتا ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے اتنے لوگ ہوتے ہیں تو اپنی باری کا ویٹ کرنا ہوتا ہے. ادروائز کوئی کسی قسم کا پیسہ علی بھائی نہیں لیتے ہیں, بلکہ اپنے پاس سے وہ سب لوگوں کو, جتنے بھی لوگ آتے ہیں ٹائم لگتا ہے تو اپنے پاس سے کھانا کھلا کر, لنگر جو ہوتا ہے وہ ہم لوگ کھا کر جاتے ہیں. ہاں جی بالکل بالکل بالکل. ہاں جی میٹھا بھی تقسیم ہوتا ہے. جن لوگوں کی حاجات پوری ہو جاتی ہیں, جن لوگوں کو فرق پڑ جاتا ہے, وہ اپنی خوشی سے لاتے ہیں. اور علی بھائی کہتے ہیں یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں انہیں کو آپ کھلا دیں. کوئی چیز بھی ان کے گھر کے اندر نہیں جاتی ہے, بالکل نہیں جاتی. ہاں جی باہر ہی تقسیم ہو جاتا ہے سب کچھ. کیا پیغام دینا چاہیں گی آپ جو کچھ آپ کے ساتھ پہلے ہوا اور جو اب ہوا؟ بس یہی ہے کہ لوگوں کو صحیح راہ کا پتہ نہیں چلتا. خاص طور پہ آپ دیکھیے جہاں جا کر آپ کو سکون ملے نا, ڈیفینیٹلی وہ جگہ روحانی ہی ہوتی ہے. جہاں جا کر آپ کے پیسے بھی لگ رہے ہیں, آپ کو سکون بھی نہیں مل رہا, آپ کے مسئلے بھی نہیں حل ہو رہے. دیکھیں کہا گیا ہے کہ 70% یہ دوسری مخلوقات ہمارے ساتھ ہیں تو انہوں نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے. تو یہ مسئلے مسائل ہر گھر میں ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے. تو یہی کہنا چاہوں گی کہ ادھر آئیں تاکہ آپ کے مسئلے کا حل صحیح طریقے سے ہو. اور جب آپ یہاں آئیں گے آپ کو خود ہی محسوس ہوگا. جیسے میں نے بتایا کہ میں پہلے بھی گئی ہوں لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا, یہاں آ کے مجھے بہت فرق پڑا. تو میں یہی کہوں گی سب لوگوں کو کہ جہاں سے آپ کو کوئی تھوڑا سکون ملے آپ وہاں جائیں اور صحیح لوگوں کی پہچان کریں. یہاں آپ آ کر دیکھیں, آپ کو خود ہی فرق پتہ چل جائے انشاءاللہ. جہاں جانے سے آپ کو سکون ملے وہاں پہ روحانیت ہے, کہنا ہے میری بہن کا, اور بالکل انہوں نے درست فرمایا. ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ماضی کا حصہ بن چکا ہے. آپ وہ الحمدللہ بہتری کی طرف ہیں. آپ بھی بہتری کی طرف جانا چاہتے ہیں, اپنے روحانی معاملات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو دیے گئے نمبر پر کال کیجیے. جمعے کو 2:30 بجے سے لے کر 3 بجے تک اپنا ٹوکن لیجیے اور بالمشافہ ملاقات کیجیے ہفتے کی شام. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.